नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत ओडिया यात्रा कथा यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी केउंठी परिवेषण करिवो आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि 25 एप्रिल 2024 गुरुवार। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पाई। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। चॉकलेट रंगमंच तृतीय रजनी बमिखाल भुवनेश्वर। आजिर नाटक मुगाउली टका देबिनी धोका। इंद्र भुवन द्वितीय रजनी बरदिया बालीपाटଣା जगतसिंहपुर। आजिर नाटक लुहरे धोइबी कलंक दाग। यात्राश्रीमा बाणेश्वरी तृतीय रजनी नरसिंहपुर बालेश्वर। आजिर नाटक प्रेमर आयुष केते बरस। स्वर्ण महल प्रथम रजनी राधाकिशोरपुर खुंटुणी कटक। आजिर नाटक ए आखि कांदुछि तोरी पाई। अपेरा साई सम्राट प्रथम रजनी झुंपुरी मंगलपुर जाजपुर टाउन। आजिर नाटक देवदासी हेबी तोरी पाई। अपेरा सूर्य मंदिर प्रथम रजनी हाड़पदा नरणगड़ खोर्धा। आजिर नाटक हाथ धरी बाट चालुथिबी। शिवानी गणनाट्य तृतीय रजनी डामरपुर पटामुंडाई केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक गांधी भूमिका रे कन्हई दास। गौरी गणनाट्य तृतीय रजनी राजब्रह्मपुर नीलगिरी बालेश्वर। आजिर नाटक मिछेई मोनालिसा। यात्रा आकाश गंगा द्वितीय रजनी घरडिया डेलांग पुरी। आजिर नाटक तू कहिबु ना मु कहिबी। यात्रा दुर्गा मंदिर द्वितीय रजनी नुआगढ़ तेलेंगा पेंठ कटक। आजिर नाटक भूली गला परे भलरे अछि। यात्रा राजनंदिनी शेष रजनी भीमकुद एनटीपीसी तालचेर अनुगुल। आजिर नाटक बाट सरीगला बाहानगारे। तुलसी गणनाट्य द्वितीय रजनी धाकुलेई पीठ प्रताप नगरी कटक। आजिर नाटक अधा रातिर साथी। यात्राश्री विश्वदरबार चतुर्थ रजनी माणितीरा जाजपुर रोड। आजिर नाटक बाघ नेई गला दौड़ी आस। यात्रा कलिंग गणनाट्य द्वितीय रजनी कंटाबाड़ चंदका खोर्धा। आजिर नाटक कांदे नारे बाइया मन। यात्रा स्वप्न महल तृतीय रजनी मदना नईंदीपुर गरदपुर केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक केमिति हैला एमिति प्रेम। तारिणी गणनाट्य प्रथम रजनी बड़कियारी चौरा छक पद्मपुर भद्रक। आजिर नाटक पाप जगिछि पालभूत। ओं श्री बाघाज्योति लोकनाट्य शेष रजनी सुजुनागढ़ नीलगिरी बालेश्वर। आजिर नाटक मीनू अपारे नुआ कहानी। राजधानी अपेरा प्रथम रजनी देवीदोल जगतसिंहपुर। आजिर नाटक राति कथा छाती रे थाऊ। यात्रा उत्कल सम्राट द्वितीय रजनी माणिकपाटଣା आली केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक बंधा पड़िछि मु तो प्रेमरे। अपेरा अशोक सम्राट तृतीय रजनी बालीपोखरी छताबर भद्रक। आजिर नाटक सपन हाटरे मिलुनी बाट। पार्वती गणनाट्य
ତୃତୀୟ ରଜନୀ ତେନ୍ତୁଳିଡିହି ଚାନ୍ଦବାଲି ଭଦ୍ରକ ଆଜିର ନାଟକ ଲୁହ ଧୋଇଦେଲା 18 ହସ। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗ ମହଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ତାରାପୁର ଲକ୍ଷ୍ମୀନଗର ଯାଜପୁର ରୋଡ ଆଜିର ନାଟକ ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅର ବାପ। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଭଟକା ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଉପର ଦୁମକା ଆରଡ଼ି ଭଦ୍ରକ ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ 100 ସଲାମ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଜାମୁକୋଳି ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଜିର ନାଟକ ବାଟ ପାଉନି ହାଟ ମଝିରେ। ଅପେରା ଓଂ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ମଧୁପୁର ମତ ଭଦ୍ରକ ଆଜିର ନାଟକ ଭୂତ ଦେଖିବ ଆସ। ଶକ୍ତିମୟୀ ଲୋକନାଟ୍ୟ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ବାଲିପୋଖରୀ ସାତଶଙ୍ଖ ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛି କହିବି ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ପରିବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ତୁଳସୀପଦା ପୁରୁଣା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦେନା ଲୁହ ସରିଯିବ। ମା ସୁବର୍ଣ୍ଣ କନ୍ୟା ଅପେରା ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଗତମରା ବଅଁରପାଳ ଅନୁଗୁଳ ଆଜିର ନାଟକ ଦୁଃଖ ଜଣାଇବି କାହାକୁ। ଯାତ୍ରାମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଫକୀରପଡ଼ା କନ୍ଦରପୁର କଟକ ଆଜିର ନାଟକ ତମକୁ କହି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଦରଡ଼ ଆଠଗଡ଼ କଟକ ଆଜିର ନାଟକ ବେଳେ ବେଳେ ଆଖି କାନ୍ଦିପାରେ ନା। ଅପେରା ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ରଣସାହି ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ବିଧବା ହେଲି ମୁଁ ବାହାନଗାରେ। ସାତଶଙ୍ଖ ଅପେରା ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦିବୁନି କେବେ ରହିଲା ରାଣ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଶ୍ରାବଣ ଦେଇଛି ଦୁଃଖ 6 ଗୁଣ। ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱର ଅପେରା ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଗୋପୀନାଥପୁର ଅଣନୟା ହଳଦୀପଦା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି ପୁରୀ। ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଅପେରା ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ସାତସଙ୍ଗ କୁରୁଡ଼ା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ନିଝୁମ ରାତିର ସାଥୀ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଟାଙ୍କଳ ଜଙ୍କିଆ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଜିର ନାଟକ ସାଧବ ବୋହୂ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଲୁଣିପଦା କୁପାରୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ।